नमस्कार जय जगन्नाथ। आज तो मु आसी आम बाप घर को कहीं मो जो जेजेमा मरी जाते आज 14 दिन आ 14 दिन आम निगमानंद भक्त आम घरे जयगुरु निगमानंद भक्त आम से 14 दिन आम घरे आज ये पूजा हो चलते देखा केमी कौन आम घर पूजा हो समस्ते कौ मैंने सब बंधु बांधव जो मैंने सब तो विदा हो ना अधा विदा हो जाता अधा अच्छा चलो देखा किए अच्छा केमी कौन पूजाटी हो चलते देखा। किए का खाई बाबा बहुत जाई सर समझ ओ मैंने कांदे किसी पाठ कथा कह अवसर नहीं दुखर विषय राखी पूर्णिमा दिन जी बहुत मन दुख करी ठाकुर पाखे राखी प्रणाम रागर चली चली जाए भाई पाखे दे भाई कहले जाऊँ सामने गला ठाकुर को प्रणाम कर राखी प्रणाम दे भाई जन कही व्यस्त विषय भाई आसे गाड़ी तो ना आसे पड़े दिन अच्छी माँ से अवस्था जहाँ माटी कथबार्ता समस्ते खाई पुणी सन्ध्या समय समस्ती फोन बाहर समस्ते आसिले देखिले सान झीटी भल आम 2-3 दिन रही नणंद भी कथबार्ता करते खाई जाए काले राजी जाए मंगलवार एमती माँ जगत समस्त पाखर रखिकी जाए से सब पाठ कथबार्ता पढ़ी आसे कौन कर माँ तो कौन राशि पकड़ पकड़ रोजगार अच्छी डेरी करवा से आम दियरटी नणंद भिडियो कल कर देखुले मुझे चली
ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବ ବୋଧେ ମୋ ଶାଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ନେହ ଦେଇକରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଯେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ହୋଟେଲ ଚାଲିବେ ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପାରାଲିସିସ୍ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଏବେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଶାଶୁକୁ ଯେଥିରେ ସ୍ନେହ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ରହୁନଥିଲୁ ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆସିଲା ଆମେ ବି ନୁହଁନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅତି ସ୍ନେହ ସଦ ଖାଇକି ନାହିଁ ବସିକି ନାହିଁ ବସ ସବୁବେଳେ ସେ କହିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ପୁଅ ବୋଉ ଆସିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଖାଇକି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇକି ନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁ ଖାଇକି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ତ ଏଠୁ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ବହୁତ ନାହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ବହୁତ ତମେ ଯାହା ତଥାପି ସେ ମାନୁନଥିଲେ ନାହିଁ 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 ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଆମର ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ଦୁଃଖ ଏବେ ତ ଆଉ ସେଇ ଆମ କଥା ଆମ ପାଇଁ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାଶୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଅଶେଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। समस्तଙ୍କର ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦିନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ପଦରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁନାମ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେ ପାପ ଯେତେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେତେ ଭୁଲ ଯେତେ ଅପରାଧ କରିଥାଉ ଗୁରୁ ତାକୁ ପାର କରୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବୈଠପୁରରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ गुरु धाम गुरु मो आलोक गुरु यदि सेबुथिबी मो जीवन निश्चित पाइब गुरु बिना पद कहीं पाइ गुरु बिना आलोक कहीं पाइ गुरु बिना ज्ञान कहीं पाइ गुरु बिना पथ कहीं पाइ गुरु बिना कहीं मुक्ति पथ नहीं पाइ स्वयं भगवान से आपन मुक्ति पथ नहीं पाइ केवल गुरु का नाम है कौन ना तुम्हें जड़े गुरु परि गुरुदेव भागवत तत्वरे तुम विशारद तुम पाद पत्र को वंदना करूची मो प्रणाम घना कर है नहीं सत्संग हे गुरुदेव तुम भागवत तत्वरे विशारद तुम तत्व को जानो तुम अंतर्यामी ये शिष्यर अंतर को जानो से कौन परिचय कौन नहीं जानी तत्व गुड़े बसा निरोलार पाप ताप हे मधुर जय गुरु तुमर पाप ताप हे मधुर जय गुरु तुमर पाप ताप हे मधुर जय गुरु तुमर। मार आत्मा शांति आम ये शांति प्रार्थना करूँ।
भिडियोटी केमती लगला प्लीज निहाती कमेंट करी कहिबे आ भलो लागथिला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे। रोची जय जगन्नाथ।